Sore hari ini dihadiri oleh beliau Syekh Jabir bin Ahmad Al-Baghdadi dari Mesir, yang mana sebagian besar dari kita mungkin sudah sering melihat cuplikan-cuplikan dari ceramah beliau yang diterjemahkan dengan teks bahasa Indonesia. Dan alhamdulillah siang hari ini atau sore hari ini beliau menyempatkan hadir di majelis berkah ini, yang insya Allah akan memberikan nasihat-nasihat kepada kita, dan semoga setiap apa yang kita dengar menjadi oleh-oleh yang kita bawa pulang ke rumah, menjadi nasihat yang bisa kita amalkan, menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita. Amin ya rabbal alamin. Diharapkan sebelum beliau memulai nasihatnya untuk bisa tenang, supaya beliau juga nyaman dalam menyampaikan nasihat-nasihatnya. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah alladhi istafa min ibadihi وأنزل علينا كتابا يسوقنا إلى حضرة الرضا لنعمل به الوجود ونعبد به الوجود ونحقق ما أراده الله من خلافة الأرض. Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Allah menurunkan kepada kita Al-Quran yang membimbing kita menuju ke jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa rahmatillahi alladhi arsalaha lil alamin wa wassa'aha lil awwalin wal akhirin fasara lil wujudi rahmatan wa 'ala al wudud dalalatan وجمع الخلق للحق بالحب وعلى آله وصحبه وسلم. Salawat dan salam selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai rahmat bagi alam semesta ini, dan juga menyatukan manusia dan menjadikan manusia saling mencintai dan saling mengasihi. أولا أهلا وسهلا بكم جميعا، وأقدم الشكر إلى فضيلة صاحب السماحة سمو العالم العارف الرباني الولي الصالح سيدنا الحبيب لطفي بن يحيى، وإلى شعب أندونيسيا جميعا حكومة وقيادة وشعبا، وإلى كل من حضر هذه الليلة المباركة وهذا الجمع الطيب وهذا المجلس الكريم، لكم جميعا تحياتنا من مصر. Kemudian beliau melanjutkan, sebelumnya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada seseorang yang beliau hormati, seorang yang saleh, seorang kekasih Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al-Habib Muhammad Lutfi bin Ali bin Yahya, dan juga teruntuk kepada pemerintahan Republik Indonesia dan juga rakyat Indonesia yang telah menyambut kedatangan beliau dengan baik, dan juga kepada semua yang hadir di majelis siang hari ini. Beliau mengucapkan terima kasih dan mengucapkan tahiyah atau salam kepada semua. Surrtu katsiran 'indama dakhaltu ila hadhihi ar-rawda min al-jannah. Saya merasa bahagia sekali ketika saya masuk ke taman surga yang ada di sini. Ka'annani ara al-malaikata tatanazzalu. Seakan-akan pada saat ini saya melihat para malaikat yang turun ke majelis ini. كأنني أرى ما يفتقده العالم من الرحمة والسكينة. Dan seakan-akan saya juga melihat yang hari ini mungkin di alam semesta ini banyak orang kehilangannya, yaitu as-sakinah, ketenangan. كأنني أرى ما يبحث عنه أولئك الذين يذهبون فينتحرون لأنهم لم يجدوا السعادة في هذا العالم.
Hari ini saya juga seakan melihat sesuatu yang hilang pada diri beberapa orang, sampai mereka itu rela menghilangkan nyawanya karena merasa tidak mendapatkan kebahagiaan. كأنني أرى الدواء المجرب لبلوغ سعادة الدنيا والآخرة حيث دعيت إلى موطن يذكر فيه الله. Dan saat ini seakan saya melihat suatu obat yang memberikan kesembuhan, obat yang menjadikan seseorang itu mendapatkan kebahagiaan dengan hadirnya kita di suatu tempat yang mana di tempat itu kita berzikir mengingat Allah Ta'ala. اسمعوا بقلوبكم قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا مررتم برياض الجنة فاركعوا. Dengarkan apa yang diucapkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jikalau kalian melewati taman-taman surga maka singgahlah. لتعلموا أن الله عز وجل وفقنا ودعانا إلى روضة معجلة من الجنة في هذا العالم من الدنيا. Ketahuilah bahwasanya saat ini Allah Subhanahu wa taala telah mengundang kita masuk ke dalam salah satu daripada taman surganya Allah Subhanahu wa taala yang ada di dunia. وأنا أسأل الله عز وجل أن تنتقل هذه الصورة إلى نساء المسلمين في كل بلاد الدنيا. Dan beliau berharap semoga majelis seperti ini yang dihadiri oleh para muslimah juga dicontoh kepada para wanita-wanita muslimah lain yang ada di penjuru dunia. الذين ازدحموا على أبواب المستشفيات النفسية وأطباء الأمراض النفسية يبحثون عن السعادة. أقول لهم السعادة في مثل ما جمعنا الله عليه. Kepada mereka yang saat ini mungkin pergi menuju ke rumah sakit untuk mencari dokter yang bisa mengobati kesumpekan, kepengatannya, atau orang-orang yang saat ini mencari kebahagiaan, maka saya katakan kebahagiaan adanya di tempat-tempat seperti ini dan juga di majelis-majelis seperti ini. لذلك اسمعوا معي حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي صح عنه في صحيح الإمام البخاري. Oleh karena itu mari kita dengar apa yang disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya yang diriwayatkan di dalam Sahih Al-Bukhari. يروي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رب العزة. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan dari Tuhannya atau yang disebut dengan hadits al-qudsi. أنا مع عبدي إن ذكرني وتحركت بي شفتاه. Di mana dalam hadis qudsi tersebut Allah menjelaskan bahwasanya Allah bersama dengan hambanya selagi hambanya sedang berzikir dengan lisannya bergerak berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wa ana ma'a 'abdi in dzakarani wa taharrakat bi shafatahu wa man atani yamshi ataituhu harwala. Dan barang siapa yang mendatangiku kata Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan berjalan maka aku akan menyambutnya, mendatanginya dalam keadaan berlari. Wa man zakarani fi mala'in. Dan barang siapa yang berzikir mengingatku di halayak yang ramai, zakartuhu fi mala'in khairan minhu. Maka aku pun akan mengingatnya di keramaian yang lebih baik daripadanya. Hadal hadis yu'allimuna 4 bushrayat. Di dalam hadis qudsi ini ada 5 pelajaran penting atau 5 kabar gembira. Yani aradtu an asuqa atau azuffa ilaikum min hadzal hadis 4 bushrayat ilahiyyah nabawiyyah, 4 jawaiz li hadzal jam' fi hadhihi as-sa'ah. Di majelis ini, di waktu ini beliau ingin menjelaskan 4 kabar gembira dalam hadis yang tadi disampaikan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Awalan annana fil jannah. Yang pertama kabar gembiranya adalah kita berada di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ma ma'na annana fi rawdatin min al-jannah? Apa arti daripada kalau kita ini sedang berada di taman surganya Allah taala? Anna Allah lan yurd lana raja. Artinya adalah Allah Subhanahu wa taala tidak akan menolak harapan kita. Wa anna Allah
لم يضيع لنا عطاء. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menelantarkan pemberiannya kepada kita. أهل الجنة لهم ما يشاءون فيها. Penduduk surga apapun yang diinginkan akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. لذلك أثق أنها ساعة إجابة. Maka percayalah, saat ini kita di majelis adalah saat di mana doa diijabahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. الإشارة الثانية. Yang kedua kata beliau, أنا مع عبدي. aku bersama dengan hambaku. إذا نحن يا عباد الله نقلنا من دائرة كوننا في جنة من الكون إلى جنة المكون، حيث أن الله يقول أنا مع عبدي، فدخلنا سريعا بما جمعنا الله إليه إلى جنة معيته. Dan hari ini kita berkumpul di majelis ini dan kita berada di taman surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dalam hadis qudsi tadi Allah menjelaskan siapapun yang berzikir mengingat Allah maka dia bersama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita berpindah menuju ke kenikmatan yang lebih agung, yaitu bersama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. ثانيا ما اجتمع قوم يذكرون الله إلا نزلت عليهم السكينة. Yang kedua, tidak berkumpul orang untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali Allah turunkan ketenangan bagi mereka yang berkumpul berzikir kepada Allah. وغشيتهم الرحمة. Dan akan dinaungi atau dicurahkan oleh Allah dengan rahmat-Nya. رابعا وذكرهم الله في من عنده. Dan yang keempat, orang-orang yang menghadiri majelis zikir seperti itu akan diingat, disebut oleh Allah, dibanggakan di hadapan para malaikatnya. ما معنى أننا في روضة من الجنة، في معية الله، في منزل تنزلات السكينة، في ذكر لنا عند الله. Beliau menjelaskan apa makna daripada semua tadi yang disebutkan. Kita berada di taman surganya Allah. Kemudian kita berada di suatu tempat yang mana Allah menurunkan sakinah atau ketenangan ke dalamnya. Dan kita berada di dalam kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir tadi disebutkan, kita memiliki atau berada sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berada di taman surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walhamdulillah أننا قد حضرنا مجلسا تقرأ فيه بردة الإمام البصري. Dan alhamdulillah kita hadir ke majelis ini, dan di majelis ini dibacakan burdah yang disusun oleh Al-Imam Al-Busiri. لأن الإمام البصيري جدتي لوالدي حفيدتي أم أبي من أبناء الإمام البصيري. Ibunya, ayahnya merupakan keturunan daripada Al-Imam Al-Busiri, sahibul burdah yang kita baca pada siang hari ini. ولي معها قصة أود أن أحكيها لكم. Dan beliau ingin membawakan suatu kisah yang akan beliau bawakan di majelis ini. ذات مرة جلست أقرأ بردة الإمام البصيري لأنني سمعت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للإمام البصيري في الرؤيا لقد أتعبت الملائكة في إحصاء ثواب من يقرأ. Beliau suatu hari membaca Burdah Asy-Syarif dan beliau mendengar dalam suatu riwayat kisah yang disebutkan bahwasanya Al-Imam Al-Busiri ketika beliau mimpi berjumpa dengan Rasulullah SAW, di dalam mimpinya Rasulullah berkata kepada Imam Busiri di dalam mimpi bahwasanya, wahai Busiri, engkau telah membuat lelah capek para malaikat untuk menghitung pahala yang diberikan oleh Allah kepada dirimu. ولذلك كنت أقرأها يوما حتى جئت إلى البيت الذي يقول فيه الإمام البصيري. Dan suatu hari beliau membaca kitab Al-Burdah dan sampai pada suatu bait yang disampaikan oleh Imam Busiri dari qasidah burdahnya. أكرم بخلق نبي زانه خلقا. فقلت في نفسي الخلق كيف يزين النبي؟ النبي هو الذي زين الأخلاق. Dalam qasidahnya
dibacakan yang artinya adalah tentang kemuliaan akhlak Nabi Muhammad SAW yang indah. Tapi kemudian beliau berpikir bagaimana akhlak yang indah itu memperindah Nabi Muhammad. Menurut beliau adalah Nabi Muhammad yang memperindah akhlak tersebut. فقلت في نفسي أن النبي هو الذي زين الأخلاق فعدلت البيت بيني وبين نفسي وقلت أكرم بخلق نبي فقلت أكرم بخلق نبي زين الخلق. Maka beliau kemudian menyusun juga sebuah bait yang mengatakan kemuliaan pada Nabi Muhammad SAW yang memberikan keindahan daripada akhlak-akhlak yang ada. أقصد أنه لم يعني قليل عليه أن نقول زانه خلق أي أنه متصف بالأخلاق إنما الأخلاق تزينت به لما قال الله سبحانه وإنك لعلى خلق عظيم. Jadi beliau katakan justru akhlak-akhlak itu menjadi indah karena menjadi akhlaknya Nabi besar Muhammad SAW. Karena Allah berfirman dalam Al-Quran, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim, sungguh engkau ada memiliki budi pekerti yang sangat luhur. حتى جاءني وفاجأني ما أدهشني من الرد الذي يقول كما يشبه الحلم. Dan ketika beliau sudah membayangkan, memikirkan tentang bait-bait yang tadi beliau pikirkan, sehingga beliau mendapatkan suatu jawaban. فقيل لا نقصد أنه زانه خلق إنساني إنما زانه خلق رباني. Kemudian beliau mendapatkan jawaban bahwasanya yang dimaksud beliau diperindah dengan akhlak tadi bukan akhlak manusia, tapi akhlak yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, akhlak rabbani yang diberikan oleh Allah kepada junjungan Nabi Muhammad SAW. وهذه بشرى عظيمة كوننا قد جئنا إلى موطن جمع الله فيه الأرواح على قراءة هذه الكلمات المباركة. Maka sebuah keberuntungan kita berkumpul di suatu majelis yang membaca burdah ini, yang membaca puji-pujian bagi Rasulullah SAW. أما المحور الثاني من الكلمة هذه كانت تهنئتي لكم بالاجتماع على ذكر الله وفضيلة الاجتماع على ذكر الله وفضل الاجتماع على ذكر الله. Dan dari apa yang beliau sampaikan menjelaskan kepada kita tentang keutamaan seseorang yang berkumpul untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. لكنني أود أن أركز على كيف اهتم الإسلام وكيف اهتم التصوف بالمرء. Tapi beliau juga ingin menyampaikan di majelis ini bagaimana Islam itu memiliki perhatian yang penting. Apalagi ajaran tasawuf memiliki perhatian yang penting kepada kaum wanita. وكنت أود في المؤتمر الذي حضرناه أن تكون هناك جلسة خاصة بالمرأة ونستمع فيها إلى آراء النساء وأفكارهم كيف يفكرون لتطوير البلاد. يعني كنت أود أن أقترح ذلك واستحييت. Kemudian beliau melanjutkan, tadinya saya ingin memberikan suatu masukan dalam acara muktamar yang beberapa hari yang lalu yang beliau hadiri, agar di muktamar tersebut juga diberikan waktu bagi para wanita untuk menyampaikan inspirasinya, bagaimana para wanita itu ikut andil dalam mengembangkan negaranya, mengembangkan lingkungannya. Tapi beliau merasa malu untuk menyampaikan pemikiran beliau atau keinginan beliau dalam muktamar tersebut. لكن لما دعيت إلى هنا علمت أنها كرامة مولانا الحبيب لطفي بني. Dan ketika beliau diundang ke majelis perempuan wanita ini pada siang hari ini, maka itu seperti keinginan beliau. Beliau ingin ada dengan majelis para wanita yang bisa memberikan inspirasi untuk kehidupan yang lebih baik. Maka beliau menyadari kalau ini bagian daripada karamah Habib Muhammad Lutfi bin Yahya. أما بعد فإن المرأة في الإسلام قد نالت ما لم تناله المرأة في أي دين سبق. Para wanita di dalam Islam ini telah mencapai atau mendapatkan sesuatu yang mulia yang tidak pernah diberikan kepada para wanita-wanita sebelumnya. يكفي أن عندنا في كتاب الله سورة كاملة اسمها سورة النساء.
Cukup bagi kita mengetahui kemuliaan wanita dalam ajaran Islam, bahwasanya di dalam Al-Quran ada satu surat yang sempurna diberi nama dengan surat An-Nisa. كانت المرأة من قبل الإسلام يعني تعيش مع من يجهلها ومن يجهل قدرها، لكن جاء نبي الإسلام صلى الله عليه وسلم فقال استوصوا بالنساء خيرا. Dahulu para wanita sebelum Islam datang, maka mereka hidup dalam keadaan diremehkan, dipandang sebelah mata oleh kaum yang hidup di zaman itu. Tapi ketika Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah Ta'ala, beliau mewasiatkan agar setiap orang berbuat baik kepada para wanita. أود أن أسوق من النماذج الإسلامية لاحترام المرأة ولدور المرأة في الإسلام نماذجا مباركة. سأختصر على دور المرأة في الإسلام من خلال الأسرة المحمدية من أسرة أهل البيت. Beliau menyampaikan sedikit daripada bagaimana seorang wanita yang salehah, wanita yang hidup di masa lalu dari keturunan Nabi besar Muhammad SAW. أولا كيف أخذته أمه السيدة آمنة رضي الله عنها واحتضنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان من فقهها وتوحيدها. هذه المرأة الموحدة أم الرسول صلى الله عليه وسلم، إياكم أن يقول لنا أحد أن أم رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تكن على التوحيد. Beliau menyampaikan tentang seorang wanita yang mulia, yaitu Siti Aminah, ibu daripada Nabi besar Muhammad SAW. Seorang ibu yang melahirkan manusia yang paling mulia di muka bumi ini. Maka berhati-hatilah, jangan sampai menjadi seorang manusia yang berpendapat kalau ibunya Nabi Muhammad tidak bertauhid. فلما سئل صلى الله عليه وسلم عرفنا نفسك يا رسول الله، قال أنا دعوة أبي إبراهيم وبشارة عيسى عليه السلام ورؤيا أمي حين حملت بي. Nabi Muhammad ketika ditanya, kenalkan kepada kami dirimu, maka Nabi menjawab, saya adalah doa daripada kakekku Ibrahim, saya adalah bisyarah kabar gembira daripada Isa, dan saya adalah ru'yah yang dilihat oleh ibunya di dalam mimpi. وهذا يدلل على أن رسولنا صلى الله عليه وسلم عاش يعلم الناس كيفية احترام الوالدين وكيفية اهتمامه بدور الأم ورعايته لها حتى كونها لم تدرك رسالة الإسلام. Dan dalam hal ini Nabi Muhammad mengajarkan kepada kita bagaimana cara memuliakan ibu, cara memuliakan orang tua beliau, walaupun orang tua beliau tidak hidup sampai masa kenabian Nabi besar Muhammad SAW. ما قال أنا ابن عبد الله، إنما قال أنا رؤيا أمي لتتعاظم الأمومة في عيون الأمهات. Beliau ketika ditanya tentang dirinya, beliau tidak mengatakan saya putra Abdullah, tapi beliau mengatakan saya adalah yang dilihat di dalam mimpi oleh ibu saya. Di sini ada pelajaran penting tentang kedudukan seorang wanita, kedudukan seorang ibu. لذلك كان صلى الله عليه وسلم يقول وأنا رؤيا أمي حين حملت بي رأت نورا خرج منها أضاء بصرة الشمس. Dan beliau juga menjelaskan, saya ketika di dalam kandungan adalah di mana ibunya melihat ru'ya, ada cahaya yang keluar mulai dari diri beliau sampai ke istana-istana yang ada di Busra. ويستفاد من هذا الحديث ثلاثة خصال. Dan dalam hadis ini ada 3 hal yang penting. أولا أن أم رسول الله صلى الله عليه وسلم في عقيدة رسول الله تشبه الأنبياء. Yang pertama, bahwasanya ibunya Nabi Muhammad SAW di dalam akidahnya Nabi Muhammad SAW seperti para nabi atau menyerupai para nabi. وكان يحترم أمه ويجلها ويقدرها ويحن إليها
كما يحب الأنبياء كونه ذكرها مع عيسى عليه السلام ومع إبراهيم عليه السلام. Dan Nabi Muhammad sangat mencintai ibunya, memuliakan ibunya, sampai beliau ketika menyebutkan ibunya dibarangkan dengan apa? Dengan menyebutkan Nabi Ibrahim. Saya adalah doanya kakek saya Ibrahim. Dan juga menyebutkan setelahnya Nabi Isa. Dibarangkan ketika beliau menyebut ibunya, disebut terlebih dahulu para nabi-nabi. وأشار النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث إلى أن أمه كانت ولية لله صديقة عارفة رأت نور النبي يقظة أضاء قصور مصر بالشام. Dan ibunya Nabi Muhammad SAW adalah seseorang yang memiliki derajat yang mulia, seseorang yang waliyah, seseorang yang siddiqah. Dan ibu Nabi Muhammad SAW melihat cahaya yang keluar dari Nabi Muhammad SAW sampai cahaya itu menyinari istana-istana yang ada di Busra. وكونهم ذكرها مع الأنبياء دليل على أنه يقول بأن رتبة الأم في عقيدة الولد لابد أن تتساوى مع احترام الأنبياء. Maka ketika Nabi menyebutkan tentang ibunya bersamaan juga dengan menyebut para nabi, di situ juga ada pelajaran penting untuk setiap anak memuliakan dan menghormati ibunya. Sebagaimana kita diperintahkan untuk menghormati para nabi, memuliakan para nabi, seorang anak juga harus memuliakan dan menghormati ibunya. لذلك يا عباد الله نراها تقول له عند وفاتها قبل أن تموت في الأبواء قالت بارك الله فيك من غلام. تقول للنبي صلى الله عليه وسلم بارك الله فيك من غلام يا ابن الذي من حومة الكمال إن صح ما أبصرت في المنام فأنت مبعوث إلى الأنام. Oleh karena itu sesaat sebelum wafatnya Siti Aminah di Abwa, ketika Siti Aminah sudah di penghujung usia hendak wafat dan di hadapannya bersama dengan beliau Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Siti Aminah berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang saat itu masih kecil, barakallahu fika min ghulam, didoakan oleh ibunya agar mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ibunya berkata, insahha ma absartu, kalau betul apa yang aku lihat, engkau akan menjadi seseorang yang memiliki derajat yang tinggi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fika min ghulam ya ibn alladhi min hamlat al-himam in sahha ma absartu fil manam fa anta mab'uthun ila al-anam tub'athu fil hilli wa fil haram din abika al-barr ibrahim Allah anhaka 'an al-asnam alla tuwaliha ma'al aqwam. Engkau akan diutus oleh Allah Subhanahu wa taala mengajarkan mana yang halal, mengajarkan mana yang haram, membawa ajaran yang dulu dibawa oleh kakek beliau Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Wa man ladzi ta'allamnahu min kaunha akhazathu ila ziyarati al-Madinah al-Munawwarah. Dan ada pelajaran penting apa yang membuat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Nabi Yesus apa pelajaran penting kenapa kok ibunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membawa Nabi Muhammad berziarah ke Madinah Al-Munawwarah. Akhazathu liyazura qabr abihi wa akhwalahu min bani Ali bin Hajar. Nabi Muhammad diajak oleh ibunya pergi ke kota Madinah yang pertama untuk berziarah ke kubur ayahnya dan juga bersilaturahmi kepada kerabat ayahnya yang ada di Madinah. Litu'alliman nas wa tu'allima kull imra'ah وتعلم كل ألا تقطع بنيها عن أهله ولا عن زيارة والده ولا عن أن يصل رحمه. Di sini ada pelajaran penting kenapa Siti Aminah mengajak Nabi berziarah ke Madinah untuk ziarah ayahnya, silaturahmi dengan kerabat ayahnya. Apa pelajaran penting di sini? Siti Aminah mengajarkan kepada para wanita jangan sampai putuskan hubungan anak dengan ayahnya. Ajak sang anak itu untuk berziarah ke orang tua, ke ayahnya. Ajak sang anak untuk terus menjalin hubungan silaturahmi dengan kerabat ayahnya. ولذلك أقول بأنه من الوفاء بأم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نعتقد فيها الكمال. Maka untuk membalas jasa ibu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
kita seharusnya memiliki keyakinan bahwasanya beliau dalam keadaan yang sempurna. ولا نستمع أبدا إلى من يقولون بكفر والدي النبي. Dan jangan pernah kita itu mendengar atau mau mendengarkan orang yang mengkafirkan kedua orang tua Nabi Muhammad SAW. ننتقل من طور الأمومة إلى طور الزوجة. ننتقل من قسم الأمومة إلى قسم الزوجية. Kita berpindah dari sesuatu yang tadinya sifatnya umum menjadi sesuatu yang sifatnya lebih khusus. السيدة خديجة رضي الله عنها. Yaitu wanita yang kedua, wanita yang mulia, yaitu Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. هذه المرأة التي ساق الله إليها السلام. Seorang wanita yang dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan salam dari Tuhannya. لك أن تتخيل أن امرأة يهدي إليها الله عز وجل السلام، يأتي جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقول له يا رسول الله هذه خديجة قد أقبلت أقرئها السلام من الله ومني. Bayangkan ada seorang wanita yang pernah hidup di dunia ini, yaitu beliau Sayyidah Khadijah, yang mendapatkan hadiah salam dari Tuhannya. Ketika Jibril datang kepada Rasulullah SAW, maka Jibril berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, itu Khadijah datang kepadamu. Sampaikan kepada Khadijah kalau dirinya mendapatkan salam dari Allah dan juga mendapatkan salam dariku, kata Jibril alaihissalam. هذه المرأة التي ساق الله إليها السلام كانت تقول للنبي صلى الله عليه وسلم والله لن يخزيك الله أبدا. لنتعلم كيف كان دور المرأة في الإسلام وقوفها إلى جانب زوجها حتى يبلغ رسالته، وكانت مكافأتها من الله أن الله ساق إليها السلام. Seorang wanita yang mendapatkan salam dari Tuhannya ini, kita lihat dalam sejarahnya wanita yang hebat ini. Sayyidah Khadijah, istri daripada Rasulullah SAW ini, beliau adalah seorang wanita yang pernah berkata kepada Rasulullah, demi Allah, engkau tidak akan ditelantarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di saat Nabi ketakutan, saat beliau pertama kali mendapat wahyu, yang membesarkan hati Nabi Muhammad adalah Sayyidah Khadijah. Dia yang berkata, engkau tidak akan ditelantarkan oleh Tuhanmu. Kita lihat peran penting seorang wanita di dalam Islam. Bagaimana beliau memotivasi suaminya, bagaimana beliau berdiri bersama dengan suaminya, membela suaminya, membesarkan hati suaminya. Maka imbalan dari Allah bagi wanita tersebut yang membesarkan hati Nabi Muhammad, yang ikut berjuang dengan Nabi Muhammad, maka dia mendapatkan salam dari Allah Subhanahu wa taala. وقال لها قال للنبي صلى الله عليه وسلم بشر خديجة من الله السلام ومني وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. Dan Sayyidah Khadijah mendapatkan kabar gembira. Jibril menyampaikan salam Allah kepada Khadijah. Jibril menyampaikan juga salamnya kepada Sayyidah Khadijah. Dan juga Sayyidah Khadijah mendapatkan kabar gembira bahwasanya Allah membangunkan sebuah rumah untuknya di surga yang tidak ada kesusah payahan lagi di dalamnya. تعلمنا من هذا الحديث كلمتين إشارة لكلمتين. Dalam hadis ini kita mempelajari ada dua kalimat yang penting. Salamun wa baitun fi daris salam. Yang pertama salam, yang kedua rumah di tempat yang selamat, yaitu di surganya Allah Ta'ala. Li'annaha 'ashat ma'a Rasulillah fi baitin kulluhu salam. Karena yang pertama Sayyidah Khadijah hidup bersama dengan Rasulullah di dalam rumah, yang di dalam rumahnya semuanya adalah salam atau keselamatan yang diberikan oleh Allah. وعانت رسول الله صلى الله عليه وسلم على رسالة السلام وليعم السلام في كل هذا العالم، فكانت رضي الله عنها كما قال هي التي ما أبدلني الله خيرا منها قط، هي التي أعطتني حين حرمني الناس، هي التي صدقتني حين كذبني الناس، هي التي واستني حين اعترضني الناس. Dan Sayyidah Khadijah
setia berada di samping Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, hidup satu rumah dengan Nabi yang penuh dengan salam. Yang kedua, mendampingi Nabi Muhammad dalam dakwahnya, menebarkan salam, menyampaikan salam, mengajarkan salam. Dan beliau layak mendapatkan pujian dari Nabi Muhammad ketika Nabi berkata tentang Sayyidah Khadijah, tak seorang pun wanita dapat menggantikan kedudukan Khadijah di sisiku. Dia adalah orang yang percaya kepadaku di saat manusia mendustakanku. Dia orang yang membantuku baik dengan hartanya di saat orang lain menjauh dariku. Itu semua didapatkan oleh Sayyidah Khadijah, tak lain karena pengorbanannya, perjuangannya bersama dengan Nabi Muhammad SAW. أقول ثانية Dan beliau katakan untuk yang kedua kali, محبة في السيدة خديجة cinta kepada Sayyidah Khadijah, لتسمع كل زوجة، agar setiap para wanita mendengar, لتسمع كل بنت مقبل على الزواج، agar didengar oleh para wanita yang hendak menikah, لتسمع كل امرأة في بيتها كيف تتعلم الكمال في الحياة الزوجية من المؤمنين رضي الله عنها. agar setiap wanita di rumah-rumah, wanita yang telah berumah tangga, belajar dari Sayyidah Khadijah ini bagaimana menjadi seorang ibu rumah tangga, bagaimana menjadi seorang istri dengan mencontoh wanita yang sempurna, yaitu Sayyidah Khadijah. أهدى الله إليها السلام، Yang pertama, dia diberikan hadiah oleh Allah salam, ووعدها ببيت في دار السلام، dan dijanjikan oleh Allah diberikan rumah di surganya Allah, ورزقت الحياة مع نبي السلام، dan beliau diberikan anugerah hidup bersama dengan Nabi Muhammad SAW, وأعانته على رسالة السلام، dan beliau membantu perjuangan risalah Nabi Muhammad dalam menyebarkan salam. وجب علينا أن نقرئ روحها منا السلام. Maka wajib bagi kita mengucapkan salam kepada ruh daripada Sayyidah Khadijah. ماذا كانت تقول له عند أزماته؟ Apa yang diucapkan oleh beliau ketika beliau dalam keadaan gelisah, dalam keadaan susah? كيف كانت تساعده وقت الشدائد النفسية والأزمات الحياتية؟ Bagaimana ketika kehidupan itu merasa sempit, ada masalah dalam kehidupannya, apa yang dilakukan oleh beliau sehingga keluar dari masalah tersebut? أعطتني حين حرمني الناس. Beliau menemani Nabi Muhammad SAW di saat manusia menjauh dari Nabi Muhammad SAW. صدقتني حين كذبني الناس. Dan beliau, Sayyidah Khadijah, kata Nabi Muhammad, mempercayaiku di saat manusia-manusia mendustakanku. ورزقني الله منها الولد. Dan beliau adalah seorang wanita yang dengannya Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan putra daripada Sayyidah Khadijah. لذلك لم يقول الحق أن الله قد وعدها بقصر في الجنة، إنما وعدها ببيت في الجنة. Oleh karena itu Allah tidak menjanjikan untuk Sayyidah Khadijah istana di surga, tapi yang dijanjikan rumah di surga. لماذا لم يقل بقصر في الجنة؟ Mengapa Allah tidak berkata berikan istana di surga? لأنها جدة أهل البيت. Karena beliau adalah nenek daripada seluruh ahli bait Rasulullah SAW. لأنها هيأت السلام في البيت. Karena beliau menyiapkan assalam di dalam rumahnya. لأنها أعانت رجل البيت. Karena beliau juga membantu, yaitu Nabi besar Muhammad SAW, أعطته مالها memberikan hartanya وسخرت له تجارتها dan memberikan kemudahan memilih Nabi ketika bertijarah, berniaga dengan hartanya, ولم تمنعه عواطفها dan mendapatkan kasih sayangnya. وكانت له سندا. Dan beliau memiliki suatu sanadan. تقول له عندما جاء محزونا Ketika beliau datang dalam keadaan sedih, والله لن يخزيك الله أبدا. Nabi Muhammad ketika mendapatkan wahyu pulang dalam keadaan sedih, maka apa yang diucapkan Sayyidah Khadijah, engkau tidak akan ditelantarkan oleh Allah. إنك لتقري الضيف Engkau adalah orang yang memuliakan tamu, وتحمل الكلب dan engkau adalah orang yang menanggung beban, وتكسب المعدوم.
dan engkau memberikan kepada orang yang tidak memiliki, وتعين على نوائب الدهر. dan engkau membantu orang-orang yang tidak mampu, هذه الكلمات الأربعة وتصل الرحم. dan juga engkau adalah orang yang menyambung tali silaturahmi. 5 أشياء كانت تحبها السيدة خديجة الزوجة في زوجها لتتعلم البنات وتتعلم الأولاد وتتعلم المجتمعات ما هو وصف الرجل الذي تنشده المرأة في نظر السيدة خديجة. 5 ucapan ini menjadi pelajaran penting bagi setiap wanita. Sayyidah Khadijah menyukai sifat Nabi yang 5 ini sehingga disebutkan, engkau tidak akan ditelantarkan oleh Tuhanmu karena engkau orang yang menyambung tali silaturahmi, engkau menanggung banyak beban orang, engkau membantu orang yang tidak memiliki. Ini sifat-sifat yang disukai oleh seorang istri kepada suaminya. Maka saat itu Sayyidah Khadijah sedang memberikan pelajaran kepada kita, apa sifat-sifat yang baik yang harusnya ada pada setiap lelaki sehingga itu membuat setiap istri mencintai laki-lakinya. يعلم الناس ولتعلم بناتنا ولتعلم نساءنا أن النجاة والحياة الطيبة كلها في صلة الأرحام. Dan Sayyidah Khadijah sedang mengajarkan kepada para wanita bahwasanya kehidupan, kebahagiaan, kesuksesan yang pertama terletak pada silaturahmi. ووقوف المرأة بجانب زوجها. Dan berdirinya seorang wanita di sebelah suaminya. ومساعدته وتشجيعه على أن يقف للمجتمع موقفا محترما. Dan mendukung suaminya, menyemangati suaminya agar menjadi seseorang yang terhormat ketika hidup atau berada di tengah khalayak yang ramai. لذلك كان صلى الله عليه وسلم يبادلها الحب ويعود عليها ويعاملها بنفس هذه المشاعر. Oleh karena itu Nabi Muhammad SAW memberikan cintanya kepada Sayyidah Khadijah. كان يقول عندما قالت السيدة عائشة للسيدة فاطمة رضي الله عنها عندما قالت لها أنا التي تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم بك. Oleh karena itu suatu ketika Sayyidah Aisyah pernah berkata kepada Sayyidah Fatimah, beliau berkata, saya adalah satu-satunya wanita yang dinikahi oleh Rasulullah dalam keadaan perawan. قال لها إذا قالت لك هذا مرة أخرى قولي لها وأمي هي التي تزوجت رسول الله صلى الله عليه وسلم بك. Dan kemudian Nabi Muhammad berkata kepada putrinya Fatimah, kalau engkau mendengar itu lagi maka katakan kepada ibumu Aisyah bahwasanya ayahmu ini adalah seorang penjaga ketika dinikahi oleh ibumu Khadijah. وليس معنى هذا أن بقية زوجاته لم يقفن مواقفا يشهد بها التاريخ. Bukan berarti istri-istri Nabi yang lain tidak punya peran penting dalam kehidupan Nabi Muhammad SAW. إنما أنا استعملت ضرب المثال لدى السيدة خديجة لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخصها بالذكر والوفاء والحب. Adapun ini saya sampaikan karena di sini ada nilai yang penting, bagaimana kecintaan Nabi Muhammad SAW kepada istrinya yang bernama Khadijah. لكن وقفت السيدة عائشة موقفا عظيما من المواقف التي يعني أكثر قراء الأحاديث ورواة الأحاديث إذا سمعنا الحديث عن عائشة رضي الله عنها فقد كان لها الدور البارز في صيانة الشرع الشريف ونقل الآثار النبوية ونقل الأحاديث النبوية وترجمة ونقل حياة النبي صلى الله عليه وسلم إلى الأمة لتستفيد منها. فكان لها الفضل على هذه الأمة بأنها نقلت لنا أغلب أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. Dan beliau katakan juga begitu juga dengan istri Nabi yang lain seperti Sayyidah Aisyah. Beliau memiliki keutamaan yang besar. Yang pertama, beliau banyak mengajarkan kepada kita syariat yang dibawa oleh Nabi besar Muhammad SAW. Maka banyak kita dengar hadis-hadis dari Rasulullah diriwayatkan an Aisyah
daripada Sayyidah Aisyah, istri daripada Rasulullah SAW. Peranan beliau di dalam agama ini juga amat besar, meriwayatkan hadis dari Rasulullah, meriwayatkan asar-asar daripada Rasulullah SAW. Dan Sayyidah Aisyah juga meriwayatkan kepada kita bagaimana kehidupan Nabi besar kita Muhammad SAW. وهي واحدة من اللاتي اختصهن النبي صلى الله عليه وسلم بالحب. فلما جاء عمرو بن العاص إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتحا منتصرا قال يا رسول الله من أحب الناس إليك؟ قال عائشة. Kemudian beliau lanjutkan, dan Sayyidah Aisyah juga termasuk salah seorang wanita yang sangat dicintai oleh Rasulullah SAW. Sebagaimana diriwayatkan ketika Amr ibn al-As bertanya kepada Rasulullah, siapa orang yang paling engkau cintai ya Rasulullah? Maka beliau menjawab Aisyah. وقال ومن بعدها من الرجال؟ Dan siapa setelahnya daripada kalangan lelaki? قال أبوها. Kemudian Nabi menjawab ayahnya Aisyah. قال أبوها. Beliau menjawab ayahnya Aisyah. هذا يعلمنا أنه النبي صلى الله عليه وسلم يعلم كل زوج أنه ليس من العيب أن يقول للناس أنه يحب زوجته وأنه يفصح بين الناس أنه يحب زوجته ويشير بأصابع الفضل إليها. هذا من الدين، هذا من لغة الشرع، هذا من الحياة في سبيل الله. Maka beliau katakan ini juga ada pelajaran penting. Ketika Nabi ditanya siapa orang yang paling kau cintai, maka beliau menjawab istri saya Aisyah. Maka di sini ada pelajaran penting, bahwasanya bukan merupakan suatu aib atau kejelekan seseorang itu mengungkapkan rasa cintanya kepada istrinya. وليس فقط السيدة عائشة صاحبة هذه المواقف الزوجية والمواقف المجتمعية والمواقف المباركة، السيدة أم سلمة رضي الله عنها يوم صلح الحديبية كاد الصحابة أن تحدث لهم من الأزمة ما يقتلهم كمدا، لأنهم وصلوا إلى مشارف المدينة المنورة ثم أمرهم النبي أن يعودوا، وهو قال لهم أنه رأى رؤيا بأنهم سيطوفون بالبيت الحرام. Tidak hanya Sayyidah Aisyah saja yang memiliki kedudukan seperti itu, tapi juga wanita-wanita yang lain, seperti salah satunya adalah Ummu Salamah. Kita lihat bagaimana peran Ummu Salamah di saat terjadinya perdamaian Hudaybiyah, yang tadinya Nabi Muhammad bersama para sahabat mau masuk ke Mekah, tapi akhirnya beliau ditolak, tidak jadi masuk ke kota Mekah. يعلمنا ذلك. قالت إلى النبي، قالت له يا رسول الله إذا أردت أن يرجعوا جميعا عن عزمهم لدخول مكة فاحلق شعرك. فحلق النبي صلى الله عليه وسلم وقال رحم الله المحلقين. فكان لها من كمال رأيها ما قد أنقذ الكل، لأنهم جميعا لم يتمالكوا إلا طاعة النبي صلى الله عليه وسلم. Dan ketika saat itu Nabi mengajak pulang, maka banyak orang yang tidak mau pulang, mereka ingin terus masuk ke dalam Mekah. Tapi kemudian istri beliau Ummu Salamah mengatakan, kalau engkau ingin orang-orang itu taat dan ikut kembali bersama dengan dirimu, tidak masuk ke Mekah, maka keluarlah dan potonglah rambutmu, melakukan tahallul, maka potonglah rambutmu, maka mereka akan mengikuti dirimu. Maka Nabi pun kemudian potong rambut, dan Nabi kemudian mendoakan semoga Allah merahmati orang-orang yang memotong rambut. Maka saat itu juga orang-orang tidak ada yang bisa melakukan apapun kecuali taat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قال هذا دخل عليه سيدنا عمر بن الخطاب فقال يا رسول الله ألسنا على الحق؟ أليسوا هم على الباطل؟ ألست رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال له النبي بلى نحن على الحق وأنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن الله وعدني ولن يخلف الوعد. Dan ketika saat Sulhul Hudaybiyah, di mana Nabi tidak jadi masuk ke kota Makkah, maka Sayyidina Umar pernah datang kepada Nabi. Di saat itu beliau berkata, alasna, bukankah kami ini berada di jalan yang benar ya Rasulullah? Bukankah mereka berjalan di jalan yang batil, yang salah ya Rasulullah? Bukankah engkau adalah utusan Allah ya Rasulullah? Maka Nabi kemudian menjawab, benar kita dalam keadaan yang hak, dan saya adalah Rasulullah.
Kemudian Nabi menjelaskan kepada Sayyidina Umar bahwasanya Allah telah menjanjikan kepadaku dan Allah tidak akan ingkar daripada janjinya. نعم. ثم خرج من عند النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن دخل إلى خيمة سيدنا أبي بكر فقال يا أبا بكر أليس هو رسول الله؟ ألسنا على الحق؟ ولما نرضى في ديننا بالدنية؟ فانتبه سيدنا أبو بكر أن الغضب قد تملك عمر بن الخطاب فأمسك بتلابيد ثيابه وقال إلزم غرسك يا رجل إنه رسول الله وإنه على الحق وإن الله وعده ولن يخلف وعده. هذا يدلل يا عباد الله أن الصحابة كانوا في موقف فتنة عظيمة وما أنقذهم إلا كمال رجاحة عقل سيدتي أم سلمة رضي الله عنها. Dan saat itu memang saat yang genting, di mana mereka hendak masuk ke kota Mekah tapi dilarang dan terjadi perjanjian Hudaybiyah, dan secara zahir perjanjian Hudaybiyah itu sangat merugikan umat Islam. Maka ketika Sayyidina Umar mendatangi Rasulullah, keluar dari itu dia datang ke kemahnya Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Seraya bertanya, bukankah dia Rasulullah? Bukankah kita dalam keadaan yang benar? Kenapa kita mau menerima perjanjian yang merugikan seperti ini? Sayyidina Abu Bakar sadar betul kalau Sayyidina Umar saat itu sedang diliputi dengan amarah. Maka beliau kemudian disadarkan oleh Sayyidina Abu Bakar. Kita bisa tahu saat itu saat yang genting, saat dimana manusia dalam keadaan fitnah. Tapi yang bisa mengatasi hal itu semua tak lain karena dukungan daripada istri Nabi Muhammad yang bernama Ummu Salamah. وأما الذين يحتجون بحديث النبي صلى الله عليه وسلم بأن النساء ناقصات عقل ودين، ليس هذا يا عباد الله عيب في المرأة أن كون النبي قال عليها ناقصة عقل ودين. الله أخذ منها شيئا من العقل فضربه في نور العواطف. النبي عليه الصلاة والسلام عايز يقول أنها ناقصة عقل لأنها تفكر بقلبها، فهذا لا يكون عيبا في المرأة، بل كمال لا يفهمه إلا من يعي عن النبي صلى الله عليه وسلم. Kita mungkin sering dengar penjelasan daripada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan wanita itu naqisatil aql atau akalnya itu kurang. Maka itu sebetulnya bukan sebuah sesuatu yang jelek atau sesuatu yang kurang, karena ada yang diambil sedikit dan digantikan dengan yang lebih besar. Dikatakan naqisatil aql atau akalnya itu kurang, tapi diberikan sama Allah seorang wanita itu bisa berpikir dengan hatinya. Dihilangkan satu sisi tapi diberikan kesempurnaan di sisi yang lain, maka itu bukan sebuah kekurangan. وما مات النبي صلى الله عليه وسلم في كعبة ولا في معراج، إنما مات في بيت عائشة رضي الله عنها، وهذا يدل على مكانة المرأة عندنا في الإسلام. واسمعوا إن شئتم كيف خفف النبي صلى الله عليه وسلم على المرأة التكاليف الشرعية، فقال المرأة إن أطاعت زوجها وصلت خمسها وحفظت فرجها دخلت الجنة. وفي رواية المرأة إن صلت خمسها وصامت شهرها وأطاعت زوجها وحفظت فرجها دخلت الجنة. Kemudian beliau melanjutkan, Nabi Muhammad ketika meninggal dunia, beliau tidak meninggal di masjid, beliau tidak meninggal di Ka'bah, tapi beliau meninggal di rumah bersama dengan istrinya. Atau di rumah di saat itu ada istri beliau. Di sini menunjukkan kedudukan seorang wanita di dalam Islam, dan cukup kedudukan wanita di dalam Islam disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW sesuatu yang ringan, tapi mendapatkan imbalan yang besar dari Allah Subhanahu Wa Taala, di mana wanita jikalau taat dengan suaminya, kemudian dia menjaga sholat 5 waktunya, kemudian puasa di bulan suci Ramadan, kemudian dia menjaga kemaluannya, maka imbalannya surga dari Allah Subhanahu Wa Taala. وَاعْلَمْنَا يَا عِبَادَ اللَّهِ أَنَّ مُسْتَقْبَلَ هَذِهِ الْأُمَّةِ فِي أَيْدِيكُمْ. Dan ketahuilah bahwasanya masa depan umat ini ada di tangan para wanita. أنت الأم Kalian adalah seorang ibu, وأنت صانعة المجد.
dan kalian adalah seseorang yang menciptakan. اجعلي حياتك كلها في سبيل الله. Maka jadikan kehidupan Anda di jalan Allah Subhanahu wa taala. عايزين نتعلم فقه الحياة في سبيل الله. Kita perlu belajar bagaimana memahami kehidupan di jalan Allah Subhanahu wa taala. عمل المنزل وشغل البيت والدراسة والتوفيق ما بين حياة المنزل وحياة المدرسة جهاد في سبيل الله. Seseorang yang sedang belajar, seseorang yang sedang mengurus rumah tangganya, ketahuilah itu semua adalah amalan di jalan Allah Subhanahu wa لما taala. اشتكت السيدة فاطمة رضي الله عنها إلى النبي أن كفوفها قد تشققت من شدة الخدمة في البيت. Suatu ketika Sayyidah Fatimah pernah mengeluh kepada Rasulullah SAW kalau tangannya itu pecah-pecah karena banyak pekerjaan rumah yang dilakukan oleh beliau. طلبت من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يرزقها خادم يخفف عنها أو خادمة تخفف عنها أعمال المنزل. Maka beliau kemudian meminta kepada Rasulullah SAW agar memberikan seorang pembantu yang bisa membantu diri beliau meringankan pekerjaan rumah tangga. ماذا صنع النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لها إذا أويتما إلى فراشكما فسبح الله 33 واحمد الله 33 وكبر الله 34 فإن الله لا يحوجكما إلى الخادم. Dan kemudian ketika beliau meminta seperti itu, maka Nabi Muhammad mengajarkan kepada Sayyidah Fatimah, kalau kalian hendak tidur, maka bertasbihlah kepada Allah 33 kali. Kemudian bertahmidlah kepada Allah 33 kali. Dan kemudian bertakbirlah kepada Allah 34 kali. Maka dengan demikian kalian tidak membutuhkan dengan seorang pembantu. ليفهم الناس أن هذه التسبيحات تتشابه مع ختام الصلوات. Supaya manusia itu mengetahui bahwasanya tasbih tadi yang diajarkan sama Nabi Muhammad SAW مع تسبيح الصلاة بعد الصلاة. seperti tasbih yang dilakukan oleh seseorang ketika dia selesai melaksanakan sholat. يعني نسبح هذه التسابيح بعد كل صلاة ونسبحها عند النوم لنفهم أن اليوم كله صلاة. Setiap kali seseorang selesai sholat membaca tasbih dari Subhanallah 33, kemudian Alhamdulillah 33, Allahu Akbar 34, dan kemudian ketika mau tidur juga membaca kalimat-kalimat tasbih tadi agar kita memahami bahwasanya manusia sepanjang harinya dia dalam keadaan bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. رعاية الأولاد جهاد في سبيل الله. Mendidik anak, merawat anak adalah merupakan jihad fi sabilillah. صياغة الأولاد على علم القرآن جهاد في سبيل الله. Mengajarkan anak untuk membaca Al-Quran itu bagian daripada jihad fi sabilillah. تعليم بناتنا وأولادنا الحجاب والعفة والحكمة وذكر الله جهاد في سبيل الله. Mengajarkan kepada anak kita menutup auratnya, kemudian mengajarkan kepada mereka menjaga kehormatannya, itu juga bagian daripada jihad fi sabilillah. الوقوف إلى جانب الزوج ودعمه ليؤدي دوره في الحياة حياة في سبيل الله. Seorang wanita yang berdiri di samping suaminya, memotivasi suaminya, menyemangati suaminya, itu juga bagian daripada hidup di jalan Allah. التوفيق بين الدراسة والعمل جهاد في سبيل الله. Seorang wanita yang kemudian bisa mengatur waktunya untuk belajar dan juga mengatur rumah tangganya, maka itu bagian daripada jihad fi sabilillah. الصبر على الحياة وأحوال الحياة والصبر على الفقر جهاد في سبيل الله. Sabar dalam mengarungi kehidupan ini, sabar ketika seseorang diberi ujian kemiskinan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu merupakan jihad fi sabilillah. غرس الأخلاق والقيم وتعليم الدين وحب الوطن جهاد في سبيل الله. Seseorang yang mencintai negaranya, kemudian berakhlak dengan akhlak yang baik, menanamkan dalam dirinya akhlak yang mulia, itu juga merupakan kehidupan di jalan Allah. لذلك يقول قائلهم الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. Oleh karena itu ada yang pernah mengatakan ibu itu adalah madrasah. Madrasahnya bukan mendidik satu orang, tapi madrasahnya mendidik satu negara. Kalau berhasil semua satu negara. وأحذر من الافتتان بالغرب الموهوم. أحذر من فتنة تقليد الغرب الأعمى. نحن أرقى حضارات العالم. نحن كمسلمين أرقى حضارات العالم. نحن كمسلمين أعظم شعوب الدنيا.
لأننا ملكنا الأسباب وسجدنا إلى الله. Dan hati-hati dengan pemikiran-pemikiran barat atau ilmu-ilmu yang dituangkan oleh barat yang kemudian merusak norma-norma kehidupan kita. Ketahuilah, kita umat Islam adalah orang yang budayanya paling mulia, orang yang akhlaknya atau tata keramanya paling indah. Maka jangan sampai kita terpengaruh dengan pemahaman-pemahaman barat. هذا ما أردت أن أذكر به نفسي وإياكم وأقول قولي هذا وأستغفر الله. ربنا نسألك مغفرة الدنيا والآخرة وستر الدنيا والآخرة. اللهم يا عالم السر منا لا تكشف الستر عنا. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وفرج كروبنا واصلح أحوالنا ويسر أمورنا واشف مرضانا وعافي مبتلانا ونجح مقاصدنا ووفق ولاة أمورنا. إلهنا اجعل هذا البلد سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم اجعلنا من أهل القرآن ومن أهل ذكرك وحبك يا رحمن. اللهم أبنا نورا وفرجا وسرورا ويسر لنا كل أمر عسير. اجعلنا من أهل الجنة. أدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. نسألك ستر الدنيا والآخرة وكرامة الدنيا والآخرة وعزة الدنيا والآخرة يا ولي المؤمنين يا رحمن يا حنان يا ديان يا صاحب البركات والقرآن. اللهم احفظ إندونيسيا شعبا وحكومة وقيادة. اللهم احفظ سيدنا الحبيب لطفي بن يحيى أولاده ذريته وسيدتي زوجته وكل من انتمى إليه وكل إندونيسيا ومن فيها طلاب العلم فيها. احفظ شوارعها وهواها ونسيمها وأمنها وسلامها واستقرارها ووفق ولاة أمورها إلى ما تحب وترضى يا رب العالمين. وكذا بلاد المسلمين أجمعين ومصر ومن فيها ومن حلها يا أرحم الراحمين. واحفظ علينا ديننا وإيماننا وإسلامنا. استودعناك قول لا إله إلا الله محمد رسول الله فلا تردنا خائبين. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله والحمد لله. Doa yang kita amini diijabahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mumpung karena hari ini kita kedatangan tamu dan majelis kita di sini membaca